ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଗରମ ବା ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ସାର୍? ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଶୁଖିଲା କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଯୋଉ ଆପଣ ତାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାତି ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାତି ତ ରହିବ। ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାତି ଆମେ ଫେବୃଆରୀ କି ମାର୍ଚ୍ଚର କିଛିଟା ଦିନରେ ଦେଖିଥିଲୁ, 42-43 ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାତି କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ଆଉ ଓଭରଅଲ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତାତି ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ପୁଣି କାଳ ବୈଶାଖୀ ମତେ ଲାଗୁଛି 7-8 ପରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟା ଆମର ଏମିତି ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ 2024ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାୟୁର ଯୋଉ ଚଳନ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଆଡୁ ଟିକେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଟିକେ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଟା ଏଇ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ବାୟୁର ଯୋଉ ଚଳନ ହଉଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ହଉ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ହଉ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହଉ, ତେଣୁ ବାୟୁର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁକି ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ହଁ ସାର୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଥାଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ବାଦଲ ବିହୀନ ଥାଏ କାହିଁକି? ଗୁରୁଚାପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବାୟୁର ନିମ୍ନଗାମୀ ବାୟୁ ରହିବ। କାରଣ ଗୁରୁଚାପ ଆମର ଯଦି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦେଖିବେ, ବାୟୁର ଯୋଉ ସର୍କୁଲେସନ ଟା ହଉଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ସର୍କୁଲେସନ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ ବାୟୁର ନିମ୍ନଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ, ସେତେବେଳେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅବରୋଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିବନି ଆକାଶରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଫେୟାର ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ କୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ କରାଏ, ଆଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ରଫ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ କୁ ଫେଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯୋଉ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ହଁ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲି, ଆମର ତିନିଟା ବାୟୁର ଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଆଡୁ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ଆଂଶିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଛି, ସେଠୁ କିଛିଟା ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବି ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠୁ ବି କିଛିଟା ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ବାୟୁର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି, ସେ ବାୟୁର ମିଶ୍ରଣ ଗୋଟେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗରମ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହବନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତି ବି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ, ପାହାଡିଆ ଜାଗାରେ ଭଲ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହେଲେ ସହର ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଟାଉନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ବା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ହଁ, ଯେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା ହେଇଯାଇପାରେ କୋଉଠି ଆଂଶିକ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଟା କଣ କି ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ କମ ସମୟ ପାଇଁ କି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅବଜରଭେସନ ବି ଏତେ ନାହିଁ, ସାଟେଲାଇଟ ବି ଏତେ ଧରି ପାରିବନି, ତେଣୁ ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଓଭରଅଲ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଣ୍ଡିସନରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛିଟା ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରହୁଛି, ବାୟୁର ଚଳନ ଅଛି। ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉ ବାୟୁ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁର ଯୋଉ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରୁ ନେଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନେଇକି ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଲାଇନରେ ରହୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ
ଉପର ତଳ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଂଶିକ ରୂପେ କୋଉଠି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ହବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ନେକ୍ସଟ ମତେ ଲାଗୁଛି 4-5 ଦିନ ଏମିତି ସ୍ଥାନେ ବିଶେଷରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଉ 8 ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିପାରେ ମାନସିକ ରୂପେ, କାରଣ କିଛିଟା ପରିବେଶ ସେଇଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଜସ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ବା ବାତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କାହିଁକି, ଏସବୁ ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କାରକମାନେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ହଁ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି। ଆମର ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆରବ ସାଗରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ଲଘୁଚାପ, ଗଭପାତ ଆଉ ଗଭୀର ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ମନସୁନ ସମୟରେ, ଜୁନ ଟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯୋଉଟା ଆମର ବେଶୀ ବର୍ଷା ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ବାତ୍ୟା ବି ଆକଳନ କରିବେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବେଶୀ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆରବ ସାଗର ଅପେକ୍ଷା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହଉଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ ମହାସାଗର। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ଟାଇଫୁନ ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହୁଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ, ସିଏ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆସିଯାଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ, ଯୋଉଟା ଆରବ ସାଗର ପାଇକି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆରବ ସାଗରରେ ବେଶୀ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କି ବାତ୍ୟା। ତେଣୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଡ୍ସ ମଞ୍ଜି, ତାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଇନିସିଆଲ ଯୋଉ ସର୍କୁଲେସନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବାରମ୍ବାର ଆସି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିଜର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମନସୁନ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହୁଏ କି ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ଏସବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆସି ହିଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଇଁକି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ତାର ଯୋଉ କାରଣ ଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଂଶିକ ରୂପେ ବି କେବେ କେବେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସର୍କୁଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ହିଁ ଅବଦାନ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ବର୍ଷା, ଖରା, ଶୀତକୁ ଆଗ ଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବା, କଣ କହିବେ ସାର୍? ହଁ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତ କଥା କହୁଛୁ କି ଓଡିଶା କଥା କହୁଛୁ, ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହ ହବ ସେଟା ଓଡିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ସେ ବାୟୁ ଆସିପାରେ ଇରାନରୁ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ଫଳରେ କି ବାୟୁର ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳନ, ଯୋଉ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି, ସେ ଅନିୟମିତ ଆଡକୁ ନ ଯିବ, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମର ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଜଷ୍ଟିସ କଥା ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ତାପଜ ବଢି ଯାଉଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷରେ ମତେ ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇଁ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ, ଜଳାଶୟକୁ ରୋକିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଉଛି, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ସଏଲ ଓପନ ରହିଲେ ପାଣି ଯିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷରେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ କି ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ଷା ନ କରାଇ ଅପସରି ଯିବ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ କଣ ସବୁ କାରଣ ଦାୟୀ? ହଁ, ମେଘ ହବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ, ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମେଘ ଦେଖାଯିବା, ମେଘର ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖାଯିବା, ବର୍ଷା କରିବା, ମଲ୍ଟିପଲ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ରହୁଛି ସେ କାହା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। କାଳବୈଶାଖୀରେ ବି ସବୁଆଡେ ବର୍ଷା ହବନି, କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ବର୍ଷା ହବ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ହବ, ଗୋଟେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ତାର କାରକ ମାନେ କିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୋଟେ ବଡ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବ, ସେ ବହୁତ ମେଘଖଣ୍ଡ ଧରିକି ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ଦେଖିବେ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, କାଳବୈଶାଖୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ବନିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନ କରିପାରେ। କାରଣ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ
से क्लाउड भितर जो हाइड्रोमीटर्स मान अच्छा से पहुंचवा दरकार जब से न पहुंची पार वर्षा हेनी तापाई कि वर्तमान नुआ प्रक्रिया आर्टिफिशियल रेनफॉल रेन मेकिंग प्रोसेस रे भी मध्य काम होउची जोटा आपण कहउछन वर्षा कालहांडी आसुची कि वर्षा होनी वर्तमान किछिटा हमर गवेषणा चली जे से वर्षा जोटा होनी सेटा को हमें सीडिंग करिकी से थ्रेशोल्ड क्रॉस करिकी आर्टिफिशियल रेनफॉल करे पाइबा कि से बर्तमान गवेषणा चली। आज्ञा सर सर बंगोपसागर रे केउं भागरे लघुचाप क्षेत्र अवपात डिप्रेशन हेले आगो को बड़ बात्या बात्या बा महाबात्यार रूप दान नहीं थाए। हाँ जो प्रकार आप बात्या देखी बंगोपसागर से सब आपंकर घूर्णी बलय लघुचाप अवपात गभीर अवपात तापर बात्या विभिन्न प्रकार स्टेज देकी जाके महाबात्यार पहुंचो किंतु आपन जो कहले कौ अंचल सृष्टि हेले सेटा हम दक्षिण बंगोपसागर कि केंद्रीय बंगोपसागर कि उत्तर बंगोपसागर सेटा कहवा बहुत डिफिकल्ट कहवा संभव नुहे किंतु गोटे जिनस हम जो सिस्टम टा बेसी समय समुद्र रहे आउ केवल खाली समुद्र रहिले तो हबनी जोटा अनुकूल परिवेश दरकार वायुमंडल परिस्थिति से भाया बहुत अनुकूल हवा दरकार आउ गोटे लंबा डिस्टेंस धरतु अंडमान सागर रु आसब आमर पूर्व तट भारत को 1300-1400 किलोमीटर ता पाखे अच्छी 4-5 दिन अच्छी से सब क्षेत्र में अनुकूल जदि परिवेश थिबो से बहुत इंटेंसिफाई हो जाए भीषण बात्या अति भीषण बात्या हो जाए किंतु डिपेंड करिवो जे वायुमंडल परिस्थिति कौन अच्छी आ सहित भी हाँ जिते आपंकर टे दूर रू से फॉर्मेशन टा आरंभ हम अंडमान सागर पर्टिकुलरली दक्षिण बंगोपसागर कि केंद्रीय पूर्व बंगोपसागर तार टे पाखे समय आउ डिस्टेंस दूरता भी थाए आहरी घनीभूत करने। आज्ञा सर सर बंगोपसागर सृष्टि होतिबा लघुचाप अवपात डिप्रेशन बा डीप डिप्रेशन रो रूप नेबार संभावना 40-50% एवं साधारण बात्या कथा आम जदि कहबा तेबे ताहा 20-30% संभावना थाए बा आकलन करुछि किंतु ECMWF साइक्लोन प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट रे बांग्लादेश एवं म्यांमार मुहा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि कोन कहबे सर। हाँ आपणकर बहुत मॉडल अच्छा मॉडल मानकर निज निजर सब आकलन थाए आपण माने कौन कि मॉडल टा भूल देखेबो मॉडल टा ठीक देखेबो आपण को ताको विश्लेषण करिवे विश्लेषण करके जानिबे जे को जिनसटा भूल आ को जिनसटा ठीक आपण ठीक जिनसटा लोकलोचन को आनिबे आ भूल जिनसटा को सप्रेस करिवे आ से जिनसटा अनवरत भाबरे चलिबो कोनस भी मॉडल आपणकर ठीक नुहे तेणु आपणकर दायित्व होची ताकू विश्लेषण करिकी तादरे ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐड करिवे बहुत गोटे मॉडल तो देखले हबनी बहुत प्रकार मॉडल देखिबे तार पैरामीटर्स को चेक करिवे आपण आउटपुट माने बात्या हबो न हबो सेटा गोटे कथा किंतु कोन पई बात्याटा हबा दरकार जदि से ज्ञानटा आपण पाखे रही गला आपण जानि देबे जे को मॉडलटा को समय सत कहूची को मॉडलटा को समय मिछ कहूची केते घनीभूत हबो केते गोटे बहुत जटिल विज्ञान एत सहज विज्ञान नुहे तेणु आप देखु शिखु किंतु मोटामोटी टिके ज्ञान कौशल दरकार आपन को से राइट इनफॉरमेशन टा काढ़िया कोठी बात्या हम कुआडे जीवो केते समय रहिबो आ सेटा घंटा घंटा चेंज हबो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट साइंस बट देखु ऑब्जर्व करो। आज्ञा सर सर बारिपदारे ए वर्षर तापमात्रा कथा आम जदि कहबा वर्तमान समय ताहा 35-38 भितर रहुछि किंतु आगो को या 42-46 मध्य बढ़िबार संभावना रही। नहीं मत कहीं लगुनि एप्रिल मसरे ओडिशा रे कौन सी संभावना अच्छी 46-47 मत कहीं लगुनि किछिटा प्रोजेक्शन देखो किंतु सेटा मत ठीक लगुनि 47 मत हाँ 42-43 हो पारे पर्टिकुलरली वर्तमान तो बैक टू बैक आमर सब विभिन्न प्रकार वायुमंडल सर्कुलेशन रोचे आपन को एते गरम करे दबनी किंतु पुणी लगुच 11-12 पर आंशिक रूपे गरम बढ़ी पारे किंतु 46 आड़े पहुंचवा मत कहीं संभव लगे। आज्ञा सर आज जदि कहबा एप्रिल 28-19 भितर बंगोपसागर रे ट्रॉपिकल एक्टिविटी एवं लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई चलित वर्षर प्रथम सामुद्रिक झड़ बात्या जेमति कि जार ना कह जाउची शक्ति ता देखा दे पारिबो कि
हाँ आपण जमी कहले जे नेक्स्ट जो आमर सिस्टम साइक्लोनिक सिस्टम आसबार अच्छी आमर जो उत्तर बंग माने आमर नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन तार ना शक्ति रहिबो नामकरण फिक्स हो सारी ना शक्ति रहिबो किंतु आपण जो कहते एप्रिल 28 मे मिड सेटा संभवपर नुहे आपण ताकू प्रति दिन देखिए ताकू ऑब्जर्व करिवे तार पैरामीटर को देखिए एते सहज रे आकलन करा जायनि कि संभवपर नुहे किंतु मे मासरे जदि किसी सिस्टम भी आसे तादरे किसी सरप्राइज हबार नाही कि मोटा मोटी वर्तमान मते कहीं किसी संभावना लागुनी आमे देखिबा आगु कोन होछि। सर निज अंचल केते वर्षा हैला ताहा निजस्व भावे जेमति कि अनुमान करिकि किभली भावे जानी हेबो। हाँ आपण जदि टिके सैटेलाइट डाटा देखिबे सैटेलाइट डाटा रे किछिटा आपण को आईडिया होई जिवो केते वर्षा हेछि। द्वितीय जिनस अच्छे आपण पाखरे जदि ऑटोमेटिक रेन गज स्टेशन आपण नियर बाय एरिया रे अच्छी से भी किछिटा आपणकर रहुची इनफॉरमेशन से जानी परिबे नहले आपण निजे गोटे ऑटोमेटिक पानी रखिवार व्यवस्था करिकि सेथरे मध्य आपण मेजर करि परिबे केते वर्षा हला तेणु ए दी तीन प्रकार उपाय रहुची जोटा आपणकर सहज होउची आपण करि परिबे। बादल तयारी पई केउ सब कारक आवश्यक। हाँ बादल तैयार पिंकी बहुत बहुत जटिल विज्ञान आपणकर वायुर ऊर्ध्वगामी हवा दरकार कौन से प्रकार जो आपण काल बैशाख जो स्थल भाग गरम हवा दरकार आर्द्रतापूर्ण वायु रहिबा दरकार तापरे पहाड़ अंचल अन्य प्रकार परिस्थिति उपकूलवर्ती अंचल अन्य प्रकार परिस्थिति तापरे किछिटा हमर वायुर चलन सेमती हवा दरकार जेमती बर्तमान मु कहूची आमे जो कहूची टिके काल बैशाखीटा बेसी समय रहीबा तार मुख्य कारण रोचे आपण श्रीलंकार जो वायुर चलन श्रीलंका वायुमंडल उपर जो वायुर चलन अच्छी बंगोपसागर दक्षिण बंगोपसागर पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर जो वायुर चलन अच्छी तापर उत्तर पश्चिम वायुर चलन अच्छी ये वायुर जो चलन फल आम केंद्रीय भारत पार्श्ववर्ती अंचल गोटे निम्नचाप रेखा सृष्टि होती तेणु ता परिवेश केमिति बादल सृष्टि कर जो आप कौन काल बैशाखी टे बेसी संभावना रोचे मे बी 7-8 परे परे तेणु बादल संगठित हवा गोटे अंचल विशेष डिपेंड करिवो को वेदर सिस्टम बादल को फॉर्मेशन को सेटा डिपेंड करिवो पहाड़ अच्छी ना नहीं तेणु जेनेरिक नुहे बहुत जटिल विज्ञान ओवरऑल मत लगुच वायुर जो ऊर्ध्वगामी हुए ସେଇଟା गोटे मुख्य कारण थाए आर्द्रतापूर्ण वायु आमर बादल सृष्टि करिवार गोटे मुख्य कारण किंतु बहुत अन्य कारण अच्छी। आमे एबे किछि वर्ष एबे देखिबाकू पाउछु कि ओडिशा अपेक्षा राजस्थान भली मरुभूमि अंचल रे अधिक वर्षा हेउची वर्षकू वर्ष वर्षा पुराना रेकर्ड मध्ये भांगुची तबे एहा पछर किछि कारण रहिछि कि ना एहा जलवायु परिवर्तन रे एक कारण बोली कहिबा। नहीं सबु जिनस को गोटे सरल आंसर आजिकल होती सबु जिनस जलवायु को ब्लेम कर दियंतु मुझे सपक्ष नुहे। हाँ गोटे जिनस आपन कहबे जे राजस्थान रे जो वर्षार परिमाण बढ़ुची आउटे आम जदि मनसून ट्रफ देखिए आम इंडो जो आमर गांगे उपत्यका अच्छी सेठी बेसी वर्षा हवा कथा सेठी वर्षार मात्रा कमुची सेटा ठीक किंतु तार कारण मत कहीं लगुनि सीधा सड़क जलवायु प्रभाव गोटे कारण आपड़ कहीदे पारे जेहेतु मनसून जो सिस्टम लघुचाप कि अवपात कि गौरवपात तार जो अग्रगति होउची तार जो लाइन ऑफ जो जाउची सेटा टिके मत लगुच दक्षिण आड़ को ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो आमर गुजरात हाँ तापरे राजस्थान से अंचल टिके रहुचे तेणु टिके दक्षिण मुआ हबारु मत लगुच आउ टिके जो आमर लघुचाप अवपात क्षेत्र टिके शक्तिशाली हबारु बेसी समय स्थल भाग रे जाइकी राजस्थान अंचल रे वर्षा करूची सेटा गोटे माने प्राइमेफेसिया कारण जना पड़ुची किंतु आहुरी गवेषणा दरकार। आज्ञा सर 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 जब कहबा हमें जेमिति कि अनेक समय देखा मिले क्लाउड बर्स्ट किपरि होता है। हाँ क्लाउड बर्स्ट जो बादल फटा बर्स्ट आम कहू से मोस्टली पहाड़िया अंचल होता है माने आपणकर मुख्यतः जो आम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हिमालय जो पाददेश आउ आमर जो पश्चिम तट से पहाड़ी आउ आमर जो उत्तर पूर्व भारत जो राज्य माने अच्छी से सब पहाड़ी अंचल क्लाउड बादल फटा वर्षा बेसी हुए बादल फटा वर्षा माने कौन कि अल्प जगह हाँ तार गोटे ओवरऑल डेफिनेशन जो क्राइटेरिया होची आपनकर 100 मिलीमीटर वर्षा जदि घंटा के भितर मे बी 10 किलोमीटर कि 20 किलोमीटर
बॉक्स भितर गोटे रिजन ताहले आपण ताकू कहबे जे बादल फटा वर्षा होउची तापरे बेले बेले आम मनसून जो अवपात गभीर अवपात थाए सी भी स्थाने स्थाने बहुत वर्षा कर दे पारे सी भी बादल फटा वर्षा कनसीडर भी आसी जाई पारे कि मुख्यतः आपण पहाड़ी अंचल से बादल फटा वर्षार बेसी देखा मिले। आज्ञा सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन आलोचना।